नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे। आउ गोटे नुआ वीडियो मु आपण माननकु स्वागत जनाउछि। आसंतु आज बुली जिबा बालेश्वर जिला अंतर्गत झाड़ेश्वर मंदिर। यह बालेश्वर जिलार सहर उपकंठरे अवस्थित। एठारे सहर लोक माने एई मंदिर रे बेसी मात्रा रे आसी थांती। अन्य आड़ू लोक माने मध्य आसंती। यह हूँ झाड़ेश्वर मंदिर पोखरी। देखंतु केते बड़ पोखरी ये। यह हूँ झाड़ेश्वर मंदिर। झाड़ेश्वर मंदिर रो सामना पाखरे महादेवंकर प्रतिमूर्ति किभली विद्यमान बहुत सुंदर देखा जाउची। प्रथमे यही झाड़ेश्वर मंदिर को आसवा को हेले एठारे जोता काढ़ा को हेबो। या परे भीतर को प्रवेश करिया पूर्वरु यही मंदिर बाहरे पानी रो व्यवस्था अच्छी। यही ठारे हाथ धोई पानी सिंची मंदिर भीतर को समस्ते प्रवेश करि थांती। यह हूँ झाड़ेश्वर मंदिर रो मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार बटे दे मंदिर भीतर को प्रवेश भक्त माने करि थांती। ये झाड़ेश्वर मंदिर भीतर गोटे विशाल बरगछ अछि जार छाई ये मंदिर चारि पटे पूरा पड़ी। जा फल रे खरा दिने बा ग्रीष्म दिने बहुत ठंडा लगे। यह हूँ झाड़ेश्वर मंदिर पोखरी। यही पोखरी प्रत्येक वर्ष चंदन यात्रा अनुष्ठित होता है। बहु संख्यार भक्त माने जोग दे थांती। जदि कई भक्त माने झाड़ेश्वर मंदिर आसता ताले गोड़ हाथ यही मंदिर धोई थांती। तापर यह हूँ नवग्रह मंदिर। जदि कहारी नवग्रह पूजा करिवार थाए ताले एठी नवग्रह पूजा करिवार व्यवस्था अच्छी। तापर यह हूँ झाड़ेश्वर मंदिर। झाड़ेश्वर मंदिर रो मुख्य द्वार जो द्वार रे गणेश एवं कार्तिकेश्वर दुई पार्श्व रे अछंती। एई द्वार बाटे देई मंदिर भीतर प्रवेश कराई थाए। यह हूँ तार मुखशाला भीतर को तार मंदिर अच्छी। आहुरी एक झाड़ेश्वर मंदिर द्वार अच्छी। एठारे यही द्वार देई प्रवेश कर थांती। जदि कई मुख्य द्वार देई प्रवेश करे पूजा करि सारिया परे यही द्वार देई मंदिर बाहर को आसी थांती। ये झाड़ेश्वर मंदिर भितरे एक शांत परिवेश लगे जोटी ठाकुरंको पाई भक्ति भावना जागृत होता है। यह ठाकुरंकर महिमा यही एक किंबदंती शुणा जाए जे बाउंश झाड़ू ए ठाकुर बाहरी थिले। तेणु से नाम अनुजाई यार नाम झाड़ेश्वर मंदिर रखा जाइछि। यह होछि महालक्ष्मी मंदिर। एठारे माँ लक्ष्मी पूजा पाउचंती। या परे लक्ष्मी पार्श्व आउ एक मूर्ति मध्य पूजा पाउचंती। आउ गोटे मूर्ति मध्य एठी पूजा पाउची। या परे यही मंदिर बाहरे झाड़ेश्वर मंदिर रो मुख्य द्वार रो सम्मुखरे हनुमान को मंदिर अच्छी जो ठारे लोक मैंने झाड़ेश्वर को दर्शन कर सारिया परे हनुमान को दर्शन करि थांती। बजरंगबाली मंदिर जदि कहीं मंदिर को आसी पूजा सामग्री न आनी थांती तेबे किनिबा को चाहू थांती। एठारे पूजा सामग्री भोगर व्यवस्था एक दुकान मध्य अच्छी जा जो ठारे भक्त माने किणी करी एठारे ठाकुर पूजा करथनी। तापरे आसला यह हूँ जगन्नाथ मंदिर।
ଏହା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏଠାରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଠାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୂର୍ବ ଭଳି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏହା ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାର ପଟେ ଥିବା ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇକି ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। এই ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହି ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଠାକୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିସାରା ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଥିବା ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।